ko kam masingol wala mu ismaila fonte mbadi ngol bi kibarolo albe mul solla nyental na nyental saba kibarol to wala nyenti don ko de United Democratic Party ko ye press conference commandi dami alon ko ye kuma kamo bay membe janjan kan duniya kono taring nendir kuma kan no mi alon ko ajanyanta num bake nyillo ko don fan kono men diamata je wala mi UDP la nyaadon ko de ay kol min banke bimbe o sambalanale kibarol don fan kono nembodo dum fanan kibaro do be mbuluja me alon ko wole be dending talending islamic kunjanna wolle dum fana e graduation oke dami alon ko talibe jamalu wolle dum fango yela karam ko faje bi kibarol be wol fanan sambalanale rawdatul majalis wol dum fanan be murumuru la dami alon ko na kibar tala bakari man kajanni be silokan ning akeda nyama ba command la ninga sodo dron ba fanan dun la nam bi kibarol dum fanan kono kibarol to dum fanan e ko lamen ko la mol mul yalon ko wolle be tumabdo wolle dum fanan e solar street light ol mi alon ko atara ko me fulani fen ni wolle dum fanan jombo lamen kapan na kibar tala rahmatullahi jawo amma beta adewo be ngonin to be wo fanan sambalanale bi kibarol dum fan kono nyin kibarolu anen kibar jamal wolle be bolanna kibarol la karola kibar talal dum fana yemin sabela kibar kaydol bala standard newspaper ya itandi ko Dr. Start Job wala dum fana ndiam da kayitandi tumala minna ye jalay ko muneyati ne tata non Senegal embassy e ko president Adama Barrow e jalay non kabirin anin député ni sefo alzagatu e ko kabirani sefol ni alkalol be kaja sodokan ay UDP la mol mulyalon ko itara Senegal ambassador ya e kaywol jalay bake wala adne kade Dr. Job afana pindira pour ko ko nyina seneyandi muneyatinna itol dum famata wodin kiranyento ning ala kilo bakan UDP la monitoring team e koy boyta wala kan kanilay police ol dum fanan finta kay tandi dum kode ibe kiskisro ke kan o karo nyen dum fangola wodum fanan binala la nying anin kibar jamalu be nyul le sambalana le mbadi ngolu bi alben solol dum ne murun tanan dron bina subonin kulobon la be wo folo la le dami wo kera kibar mi alon ko abeden United Democratic Party la itandi dum kode ye press conference commandi dami alon ko kibarul kuma kaw min be janyanka mi alon ko nender kuma kannom ye wo kumo nyin dum famo bay bake na kibar tala ma be danun je fatu konte ay nyin kibaro nyin samana ete alon fofula lon ban fasara kulila mafuna muna bela ba fo tam ni wadol kono audio dole funtita me yalon kavo ko mo me yalon ko ngani lon bi kavo ka be tubab dole abe jamani me kavo ay nendiro ki jeto nendiro me yalon kavo ko alhamdulillah asagara tabake nin me ye kuma samuel la moy la don e bu ka banno kadu ko kumol jawyata nendiro diminta nendiro ke jawyata nendiro la ko jawya fon man dam man kanyande bari nendiro ketam mella nendiro dat ya dikindi mel kan siyo kan wala fana ya ke jawyande na raka ko mo kilindro no mo endo kata mo kilindro ne la no wata jawyata nyawnya ala nikuya banko molie ata warla ko abe nyamen saim kake kadu ko siyo belenen mo be ni lon ka ko on ke lapatio kabri 1996 ka yamaro menke molla wolon ka ko mole luwa bunya ka von na mol ko mol yamar wala kan na dingil yamar wala kan banku dingil fana yamar wala kan ngani lanon ka ko luwa bunya na man soto dawada fitno damma na ka trajeto nganna molu nge ke yamar la ka ko si bor fitno ma al halo be nyama isluwa bunya mote UDP moto ko soso nola kabri 19 wala mun na la taran to wala mun na moto adun ngin kanyin fanan famo le ka ko nendro mo kana nendrike na pati dinglo fa hanni me yamo yente banen e fen fanya to kare ali tujeto mo kane jabi wato watin ko dam man adu wala mun lonkamte woto me yal mel kanyi mira ka ko nyin kuma kurul me fa nyin ndir jawol melkata ko UDP la mu UDP to kala UDP be surwal banen na munela surwa musolo be la rente koma kesi surwa muso ne na munela melen na musolo wulu surwal lo
so nka sula nyaadi le ka ko surwa musolo surwa surtout surwa musolo kene aji am saka musurwa de kan nan do men fada ba ni ko surwa be aji am saka bokon so aji am saka dumbe lola bang ka song ala patio ye surwa be na nyim banko ka surwa muso be na nyim banko oli diba surwa lomu ala kabirol be surwa so adu abe UDP la ko yo oli diba le dumbe sila ay song UDP kono ye surwa be ne kate fangne onen jawola ka surwa be ne amatale be sonna ka kate bari musolo na ba manyolo UDP ka dunyo di mola kamo encourage pour surwal ne ka kate banen ka bari musol ne banyin politiko le mo politique norin ni mendon drum men kay ni cassette men bondi ten ni audio men bondi ten serun junlomo amario yake kabra yake ya janjandi mol kumatama mol ya jale mol ne anata kas bolo seroke yo fag nim mentata bamba mas la fon kangamera platform 16 ay fonko men kijeto bolo sayo men kijeta bijeto ako ama wuli kasurwa be nen ko me nendi roke aya wuli wala kama bare ay bolo seroke ko siyam fama surwa be siyam fama bara ka meye nendroke fate nend fam fate sababuta kanyum kumo fo amon wa amola yam fadani fa to malu mel man nendrike mel man ko kala ayol bela la yam fodani kunun ko yana na audio bondi jaddi NPP ko da audio ni tele abonde ka fonde pour ka siol dundi nyola ko men kata serum fo mo be nyina tala ya bonde ba ya yal ka ko la politiko biti nyakam ko batu nga nyim bonde pour surwal si nyamba mi UDP la nga nyim bonde pour si ko tan si nyamba UDP la adun in the first place ni manke UDP la kudi UDP ma sanction UDP dunene ta sanction fembe UDP la salon ka ko UDP ko iklutale ye hormo soto i daji kata kume yalon kafo ko asinyaro ke kume yan kafo kasike do yati moko tan ita sonna kake so nin silo niya jefang ni statement obe kala bi dole ko nanta ndema fonte kapolo bolo gaga men ko bolo say ay nakulol mela be fontin la son ko PRO men spokesman ka ko statement nya muta e kana release nyemenko abena kulol bonla mate sabadi ala sai na ifunja ina kulol bode so mbe batundro kala me fen fe lozen dabodo ba ngale tanyi mafala ajawya afo wole keta UDP la nyadon kote honorable lawyer Ousainou Dabo tumala minna audio dobe janjanka mianon ko ay nendir balle ba kono ko aliya moy nyame ay ko nyina bay ka itande ko kabire 1996 United Democratic Party mallo kan andung ite lola o fanankam birim bodo don badi ngulu se continue nga jiber ke adanyin kibaro do la mialon ko ngawo sodale jang ya itande ko mol mialon ko wolle be lamen ko wolle dum fanangye jural ke tumalamina ye nyin sola lampol sodoje nakibar tala rahmatullahi jawo amma beta wodin kirato lampo mo kuleti miana ko kumma yata hadama dingola baluwo kono bake fo yatina dum lamen sate kono nyin sibiti tambila to dum fanange jural ke ate solar street light to lamiana ko ila diaspora kol wolle dum ya praji ko nati ate lamen sate kono lampo keme fula lampo muwang aning luliye wolle dum jura ate lamen sate ba kono ko do min dum tata nyin projet ko kono abitala fo dalasi million killing anim feng Lamin Touré jamayal ni altila atel dum mo project chairman oti ay lampol dum na kumma ya tande atenyin bendulato and
Bi mun na kontane lumbaleti because mbe 225 lights, street lights, eco-friendly street lights, mbole jura kambi, mbole inaugurate kambi. Ada nyim project nying na brother solo, na sister solo, na uncle lo minbe diaspora, wala nyim project nying sponsor. To the tune of $1 million. So nying kontano awarabata na sate na nyim area la mole bake adong iba ikaje ko modol sai han kan do nol fani lampol fara ikasiya ko no le story adon na bari ngodol bi na sister solo eke wafuro keno nyi lampol fanan kotole so fana mo another economic impact la dinga mi realize adon security fenko ala tanko nto fulano because sai na bari musolu ni jita do kola suto wati sai ka silo mutano le yetama e sela bungol kono before ike sila non katu mol ke loy dibo kono le yela bago table yela mobile table but saying alhamdulillah wo sai wo be mu tari gol sai wo be mu history le so wo kontana warta bake wo ya marombe min dila o to mba fula kambengo unity kambengo ata kumaya batale because ata kela no ning iman kambeng ata kela no ni man your trust so kambengo ning kela nyo la kanyo trust wolom nyim project wala security because development olong albe lala nyolale ale kambeng ale unite so katu mo kilim mamin keno nal kambenta albo wala kela no so wolonte la security mbe min fola sate doliye fo ka foy ko al kambeng nal kambenta ani konko alsa boynola lamin tententa ka kolya ko wol fanantandi min takenun kabringa tanyem project ko nyem futata lamen sate bakono kolya ko ngamin sotoje amunta ko comme like lawodula dolu ke development e ka kontana la bar dolu bije e kontanta la bar comme ngi buka mamma so e baje la ko bar fewofeng modanta na sawaro wole ka samba so wato don dol fango wato do la ka problem oti mbuka mol soro no fango damalo comme lafta la nyami bari hanikabi ndemi mo ciamanoti biringan kangodi malla fike la hido tinya adu wo mankentedi inteni la hido ta ngela fle ngati mande so biringan kangodi ngajele ko ntella hajidol be tinya la personal hajo bari nka jele ko ngelo wajo wado ni mo fula ke taraburu mburu ngal wado mo saba so wollon ko la kulti wado do reka min sodeje because dolu bije tumando bare la hajo ya tambini project hotel bar alhamdulillah bi kay mobe ba kontano kono so wo kontano wolon defana naji sulati Khalifa Mane miyana ko atadum fana mo funding kelete atala men sate kono je aya tandi be simfa dal min tala kaje ko atanyin lampol dun siyobe jam fana no nyamin atawo lamen sate nyin kono je nyamin how are we going to maintain these lights because we are not going to just diaspora again to call them cafe ko lampudo jonde lampudo mala lampudo tay sayn tolbe lampol marla nyamin de maintain na nyamin wo ben tolle bul say olo nyindiko sinkiri wo sinkiri be sate ba kono mbabe taskla to pay $10 each or $10 each mbole collect la nga put in the bank obviously 1 year dinga collect will have a lot of money me alone at least it will help us to maintain the lights so maintenance ni tebe wole koto how to maintain them ni wonte manyana sonna puru sate kardol la o sate dol to kafugo sate ban kole lampol e set jande ya inaugurate jang bare lampol be hayne tinyata so maintenance is the problem of Africans so ntebe elaborate la minka wolom how are we going to maintain the lights so wolom ntela kumoti babay alkal dinning bintabo da musola karola ndol maintenance team ning na doko be kalaminti wolom how to maintain the lights will say implementer foka pare so la maintenance ning wala mu dolla dokoti Bendulato Alpha Jamal Benteje Miniano ko sate dingolong ila VDC chairmanu minketa Yusufa Gomez di afanan diamuta bendulale ayatande ko sate bayila nyin solar street light project ko yeminati lamen sate kono polo miana ko kumaya tabake andum fanan brim project ko nyin nata sate ba kono lamen tundu Jamal bijel miana ko wol fanan dimbayal minul be diaspora e fanaye wo simfada nyaltale kaje ko kallamen beta ka mala
ako nyim projet ko dum projet lati mi yana ko malla fika dandi sate bada ma bari e belafle pour lamen tonkon nano be fanan sate nyin street light so ako bari ku at date dulale bala ako bari be duwala kaji ko atanyin projet ko nyin dum selamen be fanan ma inata yamaro fanan di atanyin allamen dingol la katandila ko nyin projet ko dum mi talati woto ise katakuwol ke kaji ko nyin sola lampo dum iba balundila no nyamin ikani la dindingol bula ikam minin atawo polul fananna Ramatullah Jawo DHKFM birimboro mbari ngol wala keda Ramatullah Jawo saimbe minkela talindin kunjang wala dum fanan ye talibolu muliyalon ko isiada bake yela karango kumfa atenyin sibidi tambila nakiba tala mabe daje memo fatu kontete ay nyin kibaro nyin dada okay sehlan karamo soirée ita fanam bulata molle kono min yalon ko I graduate tale bi after ita la nyin graduation o kola ilafta kam nek ane mu kontan kule soto nyin graduation o la fanna bare se alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabiy mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yo alhamdulillah bi katalon tim yalon ko kontan lum balen na graduation lum wala ndele mu talib wala nyaaton ko te no ni santam bilal alhamdulillah ngala tantuwal na exam o ke kaytol finta ale bula mol ko no mi yalon ko be nyaaton ko le ko no batin lo wala fulan jang yenni nin ka ko min ninga karango bang minan na mira ko te lafta min abenna planol ko no ka karango lafa inshallah na so na yata ka karango lafa gambe jang wala bantala banko la ninga soto abe fana planol kono kadum mecho bembul mi yalon ko alhamdulillah nda fala seniyata set bari kam fansun do ko kenol kan nako do sotoje min kala tayil lat alhamdulillah wo fana bi jelo bembul nin karon man sona ya nsadu wo mecho ni inshallah be na planol kono sayta samu yamar la dino union talibo la min yalon ko wala graduate tabi ambe yamaro min dila daron wala momo ala yembe dal bara mambe ke karanat so nin karangol continue karango fenko sonata minna ese sabari ya karango nin continue naman son mi yalon ko akoyta maka karam man sonne ma eta continue no la imma soto karola wala hakilo karola karo mo ala la da nyalti ese mecho tra ya karan barkana tarasiru wanyama ko ye gratuel bane mo lon naltila nin gratuel certificate o mo kayto mi yalon ko aka bundale tandila kaytandila ko min sign ko rabunda fala yelta ese dunno yebungo cius bungo mi yalon ko wala diata ese dunno okay ya baraka ba bandara fulbe de fatma konte inshallah yo assalamu alhaji Chorno Dabo ngala na ko telemo principal oti mi alon ko abe nyi school kono andum bi karamonto dindingol fele I graduate alla school kono mune nyi graduation no kuma yandi atole yalon graduation no nyi aketa sawon sang next ning school o yeleta talibolu ka ake nyo seyalet kaje ko serun graduation o menketa ntolle tabe di alawat akatine ka bamban karamala e kaje ko tonya ninyin karango make ngaganye so manta data bulala graduation so wala yatina akuma ya bata ibulul talibolu bulani ide option be na mutakukuma balat inshallah sa ite dun samu yamarle fono wulule ale pour ibe dingol natila nyamen ke dundi arabe school to kado ni nata kaji alla graduation kono jang musol le siata min yalon ko le graduate jang wala mum be wululalu danila because kana ye arab karan ye angale karan ni yaw kedron akamte te ka balu fala sot ila dunia balu ni lakira bayrin se meja nyawo nyam fongata lakira idingo ni lafta da handla ya topoto akarandi ay alalo wa kola yana karandi ay dunia kangol long ba sainte ga telefon la janka karandi uraro programo be mbulja me alon ko urara karon ka ke english da malam wot anin na subject ko subject lulu me alon ko ka be kara english la wodo ni ala dindi ngona ti janga ka kufula na soto aka alalo nga kala dino lo ala daji ko fana ka bete bayni ni defo memma be tabiye ma nya menje o kaytan la ko na dindi ngulu daji ko tan mune katin ne wai kake ika alala kara nim moye dino kara force ya ka daji ko kendo le soto bayra naka men kara ka lala
woto wala atin nan tengaje ko alfalu sakade dingulu nati ye dundi ma fay kanata angale le she ka sambaji bari ye folo ke londe alala ni ala londre ka daji ko betole soto ni ala londron ini monu ka sinwal bar ni to man ala lon fereng ya ala english da mal karam fereng man ala karam to man do sinyo ya ka kola yal wala nan be wulula ali amarla yana ila dino folo noma bayri ala ka dingol di birin ala yeso dingola ala fita munila yate ala londi idingola dingo salon ko nyaara nyimmar yele ento so faala woto kammala abete ata baake pour ganna dindingol nge daji ko lu karande ye dino karan ni man dino karan don daji ko kawduna be ko la baake sa ita samu yamar la dino talibo la minu yalon ko wala graduate ita la karambo ko nobbi tenda fala talibo le ko bi e graduate ye certificate o men so de grade 12 certificate o womangi itandi ko ite mu lonnalati ay muna itandi la ko sai ye chabo soto la ni lafta kala ni lafta kala lonnati chabo grade 12 certificate mu chabo lati ni lafta londi wolon de sa bunda ile no ye dunje pour ya kala ye fello mot woton kana mba fale ko kana je ko ni certificate grade 12 certificate kana mira ko lonnal le muti bayri ni wakata ron ebita kumala fole man nyanda men fala ebe ku kele man mello bayri londo mandang grade 12 ka nyimune itan la ise bono jan sila yeke sharia loti ise ke jojoti ise ke femfenti ni lafta bari amanka indi ko ni grade 12 certificate so don ite mari da atal ani mba fole ise continue ila karangolla ni ya me ya lon ko ya je kon tay lafta english karan akan akaran ilafta michele karanna tayya karan sai kabu sainna isaje ni ipareta hanni man e do ko so do fam se fam balundi no ila mechela ila londo men bebulu oto mbe ya marla sa kata e kanaje ko sila la ko tale tasi ya ka ta mi no e nyanda murla ko ta ke londo nyini walondo men ni anyini ya soto wobe tolle ma ko ila duniya jang anil lakira adum sharia mam mo bale furu ye meche ni woni ngo kele balu nyaala sono yandima ko dombe amarla wala ma fale ko isa kata ni bota jey sa fere ke londo ni ko tek abe kala arabic latiwa wala english lam pour la balu so sono ya wala kata meche fawni kapenta ya weldamania ani fengo fen na ka kono si mo istaye wol meche no karan isa je la balu e tabata ko okay wole toñati wole keta mudiroti mimbe talindeng kunjang tumalamina taliboli ela karan kumfa je brimbaro do mbari ngol saembe min kala doron na kibatala min fanane rawdatul majalis bakari mankajang anik be murumuru wala tumalamine be fudakan dina alfalla gambia banko nyenkan jang dhk na kibatala bakari mankajang aning ibe nyobulu kabring arjumalungo kanafo bikan bare fanan kumandila asemul kala mutande monemu kodolti mulyalon ko ibe wolle fokan ate wodin kiranyen don fangoto sainteng mbakata kam bake prukaje ko nase nyomo no nyame ngasuro lainoto enen bara bake bakari mankaja nge kondon DHK radio alaji soda jo okay nga karamuda ko inin rawdatul majalis albe banko murumuru wala pruka imamul je mulbe gambe banko kan isa fono mulye alla nyi murumuru kono munem kumodolti mulyalon ko ibe wolle fokan anin altada muntoni alaji soda bo baraka bake ye kuma nyinin ka mealon ko kuma ada bake rawdatul majalis no be rawno la mealon ko rawn kuma balenga do be bunyari nga datino bari bu kere wanne sibitu lu ngolam futata wolto nga kacha soto je kunun nata fara be nyefana nga kacha soto je nyin temben na janjambure la damin talon ko kaje ko mande siarar pananna bari rawdatul majalis la kacha mealon ko nyini almamul benda ya tandile ko ay ngunu kumol moy jama ka men fo kom nyimu political couple ti bari ko ndi jama fanam male ko itella bengo o man politique kacha e buka politique kacha ko kono adun defona ma be o jangi la kachal be buka politique moy je ila kachal da bu munti wala nyinti ko ay ni alfa le be melan ko dina alfa lo imamol melbe tundol kan nganyil bul tundol mul be fonan ko ete ila kacha ko munti wala nyinti ko na alfa kolol wala tama singol mumu woti nga bulawol no manga je nga bambandi ni moko tawol mele anon ko wolle ka ken nay jamal labandi ni wol ben ka melke banku mande islamic ka fol dolla
wol ka stepol melta ka ko alfatiol mom bete wol ni ku ko dengol nga kata nga nyina wala nga kata no sifal nga bo kuol kono nga bulaw na alfal no melalon ko wolle majliso lo adu wolle ka simpada tamando ko wala melalon ko majlis ko lewti adu wolle ka kuol tamando melalon ko alfatiol dunda wol kono le awoni ku ko den jamal inen kaccade melalon ko wole be keri adu ni tembe na fambe janjamburele kaccabe tamaka hani di amam folo. Okay, so mankajang nal tara dinkiral to molla nal ka kenyade komi imamolu wala dina alfal mulyalon ko ibo dinkirato wala findo ka kenyade alhaji sadabo akuma seta nun ke bari bu kerewan mol fintira je bring sali kenye saba o dula be e bari bula o tundol mul be alon ko tundu ballo ngadum alfa buñaari ngol le bojo wol be nata kapule adum i futata de ngonin ko almamol ko min keta kultime alon ko ay sewo bake almamol fon ni be la angalel ka fumu la welcoming remarkable ni bo kela mumu ni be ni dia la kuma kaon mo yalon ko dia kuma kaon no te ka nyim poje bake ko nyim mukule dum yalon ko rawda e simpa dalle tamol yalon ko ay tol kontani bake adu i sonte la bu i sonta rawda e buñalle fanadila we sewo bake mol pintitale malam ko ba jibe kan generation tv wala lamoral da dawdan ni saje generation isa jibe no generation tv yaje kol bita kan nyami ani mol be pinti kan nyami akule me alon ko kontane ko ba ko kono ba ka alaji. Okay, so nga ba kausu fofo na fananje non komi ya fo nyami generation tv abe diamu kan non je wodin kiralto abe mune bambande kan non je alaji ba kawsu e kumol mel bamandi wala tippe ko ako supreme islamic council me alon ko be lori nyin tembenna ako alfalle o lo mel kata alaji sore ba jabi wolti men kata alhaji abubakar bandi ndrame nyolti wol dodo mo molleti me alon ko rawdala alfalle wolti wala wolbe rawda simpalle tamandi bari nyin tembenna mol mel alon ko wolbe sirinje mol alon ko nyin jamal laban dindingol wala mel alon ko yolle tombonteng e ko kasim falle tamandi mel alon ko wol ning alfa la simpa dal wol patatale wolen kuma kawde mele alon ko ba kawsu e tandi o kamala ko mol nyanta ka kata ya je yo ku wala e bula ko no mele alon ko na kuno alfa ka bula wol num adu ba kawse nyum ko mo bamandi je ba ke birabe dia mola fana ko ndi jama fana male ko de e tolli be man sa kunda la fatala man sa kunda me alon ko ay te rawdatul majalis le kalamuta e koy akoy tolde man sa kunda fatala man sa kunda me alon ko me te rawda kalamuta nyinen kuma kawde me alon ko ba kawsi adi wo be won be. Okay, so isa fo tembe nambe dami polo ba kawsu man diamu janjambure mbala kuma kawde tun kan janjambure ngalom bo fanan kacala sama inshallah. Okay, isa fo no nya alning alfajmani jimal le besiloka yusfa ni alfa balle be siloka Sheikh Sirifo nano Haidara ne alon ko la futiyolo nabe silo kan kadi kante naate fana be silo kan no fo kere wan nata fo fara feñe bala tandile ko bari musole man sahaya ba ke wala nata sabu kadi amurutale ñin tembe na fana nga mo fana so de ka bo moy ko docteur Yafa ko atele yaja mela jamano wato atele keda modi me alon ko be sirin Gambia to yae ambassadeur yae Saudi Arabia anin tembe afana be delegation ol kono da do afana mo kunu kumbal tijang kunu kumba kawso fana bijan me alon ko kunu kumbale madi anin alfa jamal mele ko na alon ko wol botana nyin kundol le kan wol green delegation o mamanta ngol dol tari barale rawdatul majlis kapol du bal bebe ila nyaton kolbe dawdandi wol fana be mambe tane bawo mo kende balle bijang bari be to fana lonno lo ko yalo nyami bari mo kende jamal fana bijang mo yalo ko be natale adu nyin tembe nambe janjambure da min to tem alfa balde mele alon ko be jamma ko ne kata ko nyani ma ko on ko so mama ko la wol dodo bebe ma be ni janne nyin tembe na yusfa be mo be duri mbake dula be faring kacha kumal be tama kan nyin tembe na. Okay, so nal bota janjambure albita muntole alaji yusfa ni bota janjambure ni meeting o bata jang ambe tenten na le katalla base fanan so man ni wol si wuli nyola ngabe ngo soto je ni ngo ko bata woto fanante lala jembe continue la wala nyakata man sa konko ngabe ngo soto man sa konko fana inshallah sinindi nimboto wala woto be tan tenda poni wala nya aka dum kombo kono fana be katial soto la je o kola mol betina janjang ngatanda suol kono alaji yusfa baraka bake bakari manka jange tendu ke jay fo soma baraka baraka bake alaji yusfa
wole keta Bakari manka janti mi alon ko abe bulakan rawdatul majalis ila alfalu no mamulbe banko murmuru wala sainteng birimbaro do mbaɗigol na kibarola karola janimɓe kibar kaydol bala jibelale wole mo ñinti na kibar tala Mouhamed Sagna yo safe ako baado kunkula alkalo wole ɗum fanan fentita ka diyamoli muli alon ko iɓe baado kunku sate ñin ɗum fan kono jere jata memo alkalo ti baado kunku e ko baado kunku fanɓe lorin combo south district le ñin lokun tambilale mo fananala sate molu fentita ke kala mutandi kumma mimɓe dendin pour que voters kato ɗum fan soto a ñitandi ɗum fankode a kummata bak pour sate dingol se fente kaje ko yeta yela voters card dum faw nyene bayri ako kutita no la ning atara mol me la voters card nyene pour kaje ko yurwal se sodno nyamin atenyim banko nyen dum fankan o kambala commander ke anyong alkalol la pour y finance fendi e diamu e banko dingol ye e walle la sate dingol ye pour ise carte voters card nyeng isa commandino nyamin dum faw ay commander ke sate dingol dum fanana mulbe baro konko pour y fenti yeta yela attestation ta yeta voters card nyene ako momo yalon ko tolu nyanda voters card o sodo lale e se fudate alkalo la be attestation o dile lale ning atare tolu ya a nyanto be sodo pour kaje ko e voters card o sodo no nyamin ako ate dum fawde atara skorda dol to mulbe ate o sate nyin dum fan kono ka diamu ye ka kumai tandila membe dending ate nyin carte voters card la annum fanan ay silol fana yitandila le e nyanta attestation o sodo no la nyamin jere jata ay tandilum fanko akumata bake pour kaje ko sate dingol ye voters card o sodo pour se carte fayno nyamin ateñ gambe banko kan ay commander ka nyong alkalol la pour se nyin sim fal dum fana nom o kolal dum fana ay commander ke manza kundala pour se mako no jisen ngoto nyamin anim fana loptan kuwa ko ko le ko balati ila wodin kiranyin dum fawt ko mis nyimma fati mi alon afana be mol kono le mol yalon ko alkalo be diam kan wolleje ay tendurni jari kuma fay alkalo kan akayni simfa min taden simfa kendelemu mimba tinala mo jamal be fin la pour kara bodas kado nyene lamin sise mi alon ko afana mu alfal de sade nyin kono ako alkalo nyi e talale pour kaje ko ise dum mol kan no nyamin sade kono pour ye fenti yeta yela bodas kado dum fa nyene ako nyimu kulet mi alon ko akuma da bake itol dum fa karola o kambala e nyitande ko alkalo e tol be kumandi police buldu nyobulu kaje ko voters card nyi mo jamal sa soduno nyamin ate o tundo nyendon fankan bare alkalo nyi kay nyemen ketende nyene musinya foloti alkalo ba ke kan sate nyin kono o kambala iko ya tentu ba ke ka jay to malaminna ay nyin lodula nyinta kaje ko banko dingol se voters card nyi soduno nyam birimbaro mbadi ngol science na kibar kaydol dum fanam bala jibale ngamul sodon na kibar bungo kono jang Omar Baya sabe standard newspaper kibar kaydo bala ko Dr. Mohamed Lamin Sidat Job mi alon ko akirano ministry jamme kodonu bari ka kirano ambassador fanande president Adama Barrow Mazakunda bari bita UDP la alfa balemu wala dum fanan tambita nun alfa lo nyaado muli alon ko iko itara fuda Senegal la high commission la membe atenyim banko nyendon fankan bari biri itara je adiamo warta nun president fon ya ko nyin diam ako wolu tambita pour kada boy Senegal la ambassador ka mi alon ko abenyin gambe ko kan ay nyin kumo nyin don fan banke to malamina sefolu ani alkalo futata la nyin sibidi tambila gambe la korda bado mi musteda uste president Barrow ya itande ko Dr. Sirat Job atele tambida UDP la molu nyato pour kada boy Senegal la ambassador ka membe atenyim banko nyin don fan kan bayri ako Senegal dingolu wolbe dadun kan Gambia la carte fo nyin don fan kono wala atene ko atenyin alfal mulu yalon ko diplomate le muit woldum fanantata futa Senegal la nyin ambassador nyin don fama kada du ya itande nyam anyi itande dun kode nyulu ko Senegal la molu wolle dum fama be dadun kan Gambia la politiko kono wala adna futa je pour kaje ko ise diamu atenyi ambassador Senegal kolu ise da bonde Gambia la carte fawo kono nyam e kada nyin president Barrow dun ko ka ako ambassador jellebe nyim banko kan wolu nata Senegal la ambassador dambata pour kana boy wodum fawo kan ko ya itande nyam e kada nyin president Adama Barrow ay ñi tan dum ko de ñimu jakal ko balati to malamin na dum fango nyin ko be ke kan Senegal la ambassadeur la mi alon ko abate nyin banko nyin dum fankan ako andu ni na dajibe Senegal banko mo Gambia signol leti andum fanay ni ko jamal le dum fanantala biringa yo ko dum fango be banke standard newspaper ko enen Dr. Job dum fanan kajada mi ay tan di la nyin kayto dum fango bala ko baro nyin ako ay ko nyin atea be a filta ko nyin dum fango be konole nen ko mo anyanta min kalamuta la nyin ko kona kamo kalamuta de
akoye kibaro min diyala ya filindi itol lañin talale Sénégal la ambassade o ñin ɗum faŋoya ay ñitandi ko itol ambassade o kotol mul yalon ko ibe ñin Gambia banko kanjang wolle ɗum faŋoye faŋodela anin UDP la député parti leader memo ajiyam sekati wolle ɗum fanantara futa ñin ambassade o la bayri yaje ɗum fanko Gambia ni Sénégal be mu kilinet itata je pour ka badiya bambandi banko fulol ɗum faŋo tema ako bari tol mantaje pour ka boy Sénégal la ambassade o kan jang ako itata minna je wolemu pour ka badiya nin kanunteya ka wojulo ñin ɗum faŋo bambandi ako ɗum fanan abe fenti kan non dukol kono ka itandi ɗum ko Sénégal dingol mo jamalu wolle be parerin pour que da ɗum Gambia la ñin karde fawo kono ako ila ta ɗum fanan yewoke kuti miyalon ko ya kacaje le bayri Gambia ni Sénégal temo tambita wolale ka kuje miyalon ko abina wali o sabule nyakasi wala bare Dr Job ay ñitandi ko Sénégal la ko hay commissiona ako janni tol ɗum fanka futaje woyñin silo parendile pour kaje ko ina futa ila mulla mulyalon ko ibe ñim banko kam pour ka diamu e kaneda ɗum Gambia la carte fawo ɗum fankono ako UDP de yaje ko Sénégal ya kata bake carte fawo min kera 2016 ako e lodula baletaje de anno patiyol ɗum fana mulɓe ɓe ñim banko kan e be laftale pour wo baadi yañing ka wojulo bambandi enen Sénégal ɗum fawotem Dr Job e ñitandi ɗum fanko e tolumanta dana Sénégal la ambassadeur dambaya bari bitala British la membe jang anin Nigeria Guinea Bissau Mali ni ibe futalawol belale anin African Union ɗum fana na representative mulu bijani luntan kuma dolu pour ka diam wol no fanaye ñitandi ɗum fanko de e tollata ɗum fanko kedam menti wolemu ka UDP ka politiko la alhaalo be ñaame ñim banko kan ka wodum fango itande anin UDP ɗum fanan e ko imman NPP je koye jawole mu andu imman président Barrow ɗum fanan je koye jawole ɗum fanan mati bare ko démocratie le ɓe ateñim banko kan andun sainten ɗum fanan itedete sinola ye kodi wo koñin ɗum fangola ka itande ñaame wo kambala ñi itande ɗum kode ñing ako ñing kede jakal ko balti tumalami naate ñin président Barrow be diamu kan ñing koñin ɗum fangola ako fo a laftale pour Sénégal en kole carte faya e bang wole adna be ñin diamo ke ka walla mune abula ñin kumol ɗum fango be fo kan ate o dinkirañin ɗum fangot e ko ñin State House meeting mi alon ko akeda président Adama Barrow e kaman kontan non tumala minna ko UDP la ñaron ko memo Ousainou Darboe ako wodu ye molle sodo muli alon ko wol kañin den ka fingol le dum e kata finti ka itande molla fo itol mu Gambia dingol leti walle manke Gambia dingol ako andum mo dantan ding wolle dum fango yo ke ateñim banko ñin dum fango kan jang ako ñin ko jakalo wartalde kade du ya itande ñam a ñiitandi ko wol dol ɗum fango bije mul yalon ko e kate manque baroti ako e kamu barileti ate boda jinele ako ñimmu kuleti mi yalon ko politique jaw balemu anda se fitno sabuno ate ñim banko kan ako sembo ɗum fango de ako ni manna akoye manna sembo to folo ñin kuoñin ɗum fango ɓeɓe kela ka boy mol kan kate ɗum fango ayitandi ñamen a ñiitandi ɗum fankode nin ñimmo sifali e bankota ako mimbe kela ya dunia dum fango be wojelale kade nyim president Barrow ya itande nyam ate nyim Barrow na kontine ka UDP la nyaadon ko e kay wodum fanan jalay ka itande dum fanko de ning ako iselafi ko nyaadon kala nyaawnya ko dol bije amanjara pour yewoke ako bayri ning atara ku keta e ka UDP la nyaadon ko ja kay finti ay press conference ol commandi ate nyim banko kan ka itande ko manta sonna nyena ako andu tolle dum fango bebe num pate killing ako ibe nyinke kende amin ke kan sainteng mune adna e mawol kenu o watola ako mune adna dum fanan e mesiso liba kade du ya itande nyamin akondine de ka itande dum fanko de dabo e press conference ol mulyaron ko ay wolle ke sainteng ako wole siata ka tambi sanjim mu wanni lulu press conference o miyalon ko ay wole ke adenyim banko nyen dum fankan ay nyi itande dum fanko de dabo akabe mol doya kan atenyim banko kanne ako manke president de folo abe mol doya kan sokora ni wo keda president dum fangoti ako mimbe kala mobe nyaabe wo jelale atenyim banko nyen dum fankan bari biring atela kuma kawo nyen dum fango bodaje UDP la National Assembly member mimbe Badibu Central memu Suleiman Sawote ay nyitandi dum ko de Barrow la nyim mitunga ay minke State House aka kamunta ko dum fango abe lafrin pour alkalol ni sefolu pour wol ya fasa atenyim banko kan
bari ako tambitale wo koñin tardetale bayri ako ya kute tarraje min batinnala ñing sefol ning alkalol wol bate fasala te ñim banko kan tumala min na dum fan ate ayitandi dum fan kode amman kuno nyulie walla ate ku keno la nyulie ako bari politiko lam ñim beti pour kaje ko wol sa fasano nyamin ako min dum fan jakalo warta ay ñitandi ko ibe karfa londi la wol dum fan en ako karfa mi alon ko sanji nani tambita e mo londi wol dum fan e mune anna saya kabe wolondi la wolye aka kamunda ko politiko lam bara ko sefol dum fanani alkalolu wol manta sonna pour ka kate joramote ñim banko kan ko tiara side woliye mo jamalle karande ñim banko ñin dum fanka jang Sulemane ñi tandi ko sefol ning alkalolu e magnal ne daduna bank politiko kono bayri president barole dum fanga fo ko sefol ning alkalolu wol magnal ne daduna ñim politiko kono woto akabe kumandir kala alkalol ni sefol lay se dabondi politiko kono ko banko la maral kitabo dum fanga itandi ñamin ay ñiitandi dum fankode ñim be mitigu mi yalon ko ye wole keten ako president barobe la fre minna wole mu pour sa fasano ñamin ate ñim banko ñin dum fankan ko Sulemani aytande ñam birim bodo mbari ngon se tende ngajiberke ate ñing kibaro do la mi yalon ko wole be dending University of the Gambia ay tande ko e nyanta balamba min kala banko kanje ko ya ko ñin dum fango bayle sidi be kañi yo kibaro ñing sodale tin wole asave ate point newspaper kibar kaydo bala ay tande ko de discourse no me yalon wolen kacci mendunda ate University of the Gambia ila nyadon kol tema anen ministry bundame mata 40 santolan kola anen office of the president student union anen chairman of national assembly select committee melbe marari karangola ya ita nada fa mondoro wati worowla annun sai kambe dunda ite malede tenden da itandi ko de akonyi me alon ko wolem atenin university la nyin doku lalti mel yalo wolle be karandiro je ya itandi ko sainten ni de be kanindirol mel beke kan e ni university la nyadon kolu e kambe dal ko kanindirol li bol kelalde wala dina sa balamba anyi me alon ko ba ke kam ya dandile ya itandi ko de be kanindirol mel ke kam mel yalon ko fan ay sulata wolle wala nyindi ko man sakunda me de me alon ko mel be place o nyin tagan ka jube e ko sainten ni ba be burkalalde anyi lokun sabol mel yalon ko wolle kana annum fana e nyanna nyur sa ya kelalde kiyamano la animol mel yalon ko wolle nyanna taraje ko election menkera at education act 2016 ay dandi nyame fanna bula nyome yalon ko fana yole kanim wole nyindi ko kafol mel yalon ko memo at joint search consulting e ko fana de ba burkalal de andu nyanna kutamalo lalde nyimme yalon ko wole ministry of higher education di pour ay tongomel la at nyimmen ka memo engineering programme o tongo fana kambe dal sai bol wulin la jelde danaka ko be nyamen do wole nyindi ko university staff association e kanindiro menke adanyi la membe den ning fanna dolla ko sainten ning akambe oning ay ko kambe dalde andu sai jerome alon ko wolem balambati ba ke kam e ko ya dandile ko ay dandi pon news wala kibaro kayto bala nyame baro mbadi ngolo abe standard newspaper wala kibar kayto bala Tamsir Jasi ko alafta kila president wodi nala kilo bakan na aramisa tambila kibaro lo ngo itandala tumala minna na kibar tala fadu BS baji mabeta nunje o kambala dum fan wato la do ya kamba o kibaro nyinga wodi allal non komanto saimbe min jibela wolem Umar Baye min safe ako Gambia Police Force wolle dum fane kiskisro daile tumalamina UDP la registration monitoring team mi alon ko abe atada non kanilay e ko kibaro finda kay dandi dum kode UDP la ni alfalu e boyde kan non ne wodin kirado dami alon ko former president ya jamme jele dum famu ayati e ñitande ko Ibrahima Diba mi alon ko UDP la executive member mat e ko ya bunnum berola anada baramo soto abulu kan wadum fangoto police oli kibaro dum fango bondi kay tande ko inspector general of police e ko nyin kibaro nyin sodole e boda ko nyin dum fango kalamal tumala minna UDP la nyin alfal fuda kanila e boyte kan o kambale ko ibe commander kala jama mul dum fango bela pourwise mo nyoni sabarota bayri ko e mul dum fango ki wodin kratole andu ye kayto dol dum fanantajele ye kiskizoro dum fanandayele ko kanne mol mil yaron ko ibe kanilla anada ndawla e woldum fanan commandi police fonyo nyon ko sibalu kala wodin kiranyen dum fangoto mol mil yaron ko ya ko nyim bay wala mi UDP la national organizing secretary de Talib Ben Souda ako ay nyin kibaro nyin sodo ko ila molu e boyte kanne to wala minna itada non kanilla pour ka korosir kije anda kay nyin kala muda ko kanilla wodin kirato e mansong agentol moli si wodin kirato anda ko IC bodanyin ko kala mala e nyaka su wala nyin somo ndala dum fanan ko UDP la molu taraje pour ka jejibe inata boy wol dum fanan kan yela moto wero dum fanan muta ya tinya ka banke nyam
anata kontine ka itandi dum ko nyemmu kulet mi alon ko iman songala anda commander ke police ol dum fana na pour kadaba kono e senyin ko nyen keskes ka jibe mol min barata kole e sambalwa nyatinol ko UDP mu kayra patilati andi latal dum fanan badi yala inin pati odol dum fanan tema woto ko min bu ko nyin kusibalu ko UDP nene ma la pati kan mimbe nyim banko kanjang andu mol min dum fanan kata jibero la patiol to yala e nene ma la mo kan ka itande ko ite dunna nyin dinkrar walla ka ku kela miyalon ko amanyan na kela o kambale ko nyin ko nyin dum fan bay miyalon ko wala keda UDP la nyin alfalla mul yalon ko itada nun kanilla pour ka ko jibe abita kan nun nyami je Citizens Alliance wol fanan political party la Gambia won ko kan wol fanan nyin ko nyin bayle iko yenyin kibaro sodo annun akeda kuti miyanon ko ay sula bak iko be commandé que la police wala police nyin ko nyin keskes ka jibe pour kaje ko Cairo nin tan ko se sodo jannin carte fawo be sila carte fawo kono anakola ka banke nyam kambale ko mol miliyanon ko ibada nyin ko jinum fawla e nyanda ke sambalwa nyatilwala e konna Cairo nin na tenko nyanta ka kada pour ko kanta wato bela andu nyanta sonna dum fanan ko demokrasi lebe atenyim banko kan andu moli la nyantol sodole pour kada dinkira diate nyim banko kan ataratana dum fanante sodla ko dol ya banke nyamo kambala ye polisol commande police la do koke atenyin ko nyin kono pour Cairo nin tenko ase soto atenyin Gambia banko nyin dum fan kan jang birimboro do mbari ngolu se jiberke atenyin kibaro dola miyalon ko wole be dending drug law enforcement agency la e ko woldum fana ye modo le muta miyalon ko nyinyama jama wole dum fanga babulu mawodo jawo wole asabe sidibe kanye kibaro nyin sodale mol mel yalon ko wolle be do ko la ate national drug law enforcement agency jamal yalon dilila ya kankula saintendinde ko la do kulal mel be ate central river region wolle fana mo sabamu da mel yalon ko isobitela andu ina de la moto famu da de bayri ye nyamo ko yole mute bulde point news fa en kala muta ya itandi ko de ko nyum mol mel yalon ko saintendinde be nyum drug squad la mararo to andu be mako e kan kiskis rolal de Omar Ousmane Sediba di amla me yalon ko be drug squad to nyande ate point news febala ko ako momi yale ga ba almame sane gambiano le ando be sabadin ate fo nyi bondali sate wolto ako yamu dalde andung nyi me yalon ko wolem bondul tang anin nanti nyamo yole mutabulde ando ate kada moldi me yalon ko ina da moto cycle mutabulde ate sate do de ka me ko bansa waf aw kada talata lungol la arsi kada kada aram sa lungol la jun karo atil mo anin nani 2021 san nyi me yalon ko mbagono eten denda itandi ko da ko moto nyinde ako ni na da jube fam ako yaade dal ko ni mealon ko faka muna ko ni wafiram moto lende andu registration ne mem babal wala WCR 81 490 de ya itandi ko de ni mem Umar Sanedi adem moldi mealon ko ya mudalde adelta moto nyinde anala apparentede ko itandi kibarol to nyamen ni mealon ko fa wole mu ate drug law enforcement agency di ya itandi ko saintandi ye mo saba muta andu ye nyamol le mutebulu ate central river region ko ya itandi point news bala kibar kay do bala nyamen ya de birembaro do mbadi ngolu Amadou Jadama mealon ko afanan sojarol be silo kan iko chief of defense staff memo Gambia sojarol la nyaadon koti e ka bay ko yanko wadrame wala dum fon e nyidande ko sojarol de sayibe parere na pour que dadun senodo kaje ko sem fon tarandino nyamin si mawdum fon la karola e ka ko nyimbe keno la ning atara ministre bunda mulbe maraning senol la karola ni woli e makoy e tol dum fanambe parering CDS drame ko ala moro kono anata fuda sojarol la ganino do membe banjunu ndeng dami alon ko anen sojarol be kataka nunje ay nyim banke dum fon itandila je ko komantu ni ajibe karamula karola senola karola anin engineer la karola tubabo ko sojarol ya kataje bak akodum fanan sainte be parering pour que nyaadun senol dum fon to kaje ko ise molu ma ko no nyamin sima dum fon la karola ko ning lafta pour banko ya fon tara sima la karola nyanta wo kala non juna la ko bar hani bi sojarol se dadun no le pour kaje ko banko se tankano nyaadi pour kamano bonnina banta ka samanan atenyim banko nyen non fankan ba serious drama nyi tandi ko sojarolu de ibe parede ne ning atare fasaro soro ka bonde Ministry of Agriculture bulu bela do koda mutala ka itande nyame mbadi ngul wato la doyana la bango kamba se nyin kibaro do choko sale mi alon ko wole be dending murteni ala e ko ila gendarmerie muli alon ko e bije wole dum fanan ye fada fin di jamal muta muli alon ko e bodan na nyin tundol le kan Gambia dingol dum fanan be kono mul nanga mo bitala fo mo kemenani
mul nangamu fon siada bak e ko anila bañin dum fon walla la capital o nyin dum fon tema kilometer keme nani taworo wala wala dum fon bije ko ay tan nyam e dandi ko nyimmolu e beba kata kanne non pour kata Spain banko kan bari nati dol dum fana muta annun Gambia dingo dol dum fana be konole ko kibarol ya banke nyamen mbadi ngolu wato la doya na la bango kamba ngal tendu kala jay alla la mol ko nyamala talan nane ko mata sainteng be min kala do wala be kibarol kum fala janne ngal tendu kala jay alla la mol ko nyamala kibaro do mul man nano be wol sambalana le soma annal bari malo Yusufa Dabo Sidibe Kanye Ramatullah Jawo Fatou Konte aning Bakary Mankaja me muda ko masiwodo wala mu Ismaila Fonte al seridu to anodo